temps ani kelen so abibe sungolo fana tile tama limanaw ka bele jele foka au barkada minya ka kuna funde gafewi o lakali wati sera anfe yano ni lada de do minye gafew mana seben ambi keneka ka lakali au ye kuma munum be kan laje malikono ani malikoka ananga bololo sanfe fokata se radio juliba sanfe lama ambi be foka be wali nyundo amba fona au ni yankuma do kun damne biye ambi do ke do kun herena karama lakadi ambela jelema okuma kumi kuna funu yo luba ambulo koro limana gafe damado bi anno amina leje kanda do minuna wala awiye amba damne ni faso ka fase de seben le sori ale ajira ka fo mimbi talike mura wajerla ka fo jamana ka deme anyeshi mura sigibaw ma yoro mura e duye mimbe ni finitigu ye bamanki wale tigilama ma keme flani ko faye do kun labaina wa koningera sababu jawuli ni minye siraye ko do ayoro kufole na sigdala ma yoro kelechew mana karnyona ma minumbe no lu date kelela limana ulube sira wa jarla ka fo jamana nyama ko ni wulila ka segata demeta ga nyeshi minye sigdala ma ministry fla ulukumbe jamanya ma krengeren la ministry mimbe nobe anga be ni kelya kuna ni mimbe nobe hadamadia ere topotoli okuna ulukumbe akokene ka yamina anda do la 600 omana boy mi le challenger ale ajira ka fo malika la sigide mimbe no be bien que la tomba ka konnala ni oye ambassadeur Isa Konfuri ale kon ngoko malika felaye minye bi kuntina kelimbe mali jamana bolobi o de amseka sigi minye basigi minumbe ni online nedo ni line be jamana bolobi ko de gouvernement reka line le challenger yo fo amina anda do la 600 omana boy les échos wele ajira ka fo ko minyi M5 RFP jekulu nyemgo ya so no ya comité stratégique o kana ke gele baba kono bide minyi Ousmane Doumbia ale de ni kuma fo les échos mawye do kun labaina amina anda do la 600 o mana boy minyi l'indépendant ale kumana limana l'indépendant ajira ka fo minyi Goodluck Jonathan ale minyi Nigeria jamana kundi koro mimbe talike yora be alebe chidena la malini seda u fanache ko sirabanga kasara do yaka mobili soro kunga jatiga de boyana ni mashibai sabu foi man ni kun soro kunga ma fla kumbe sirabanga kasara ina olu ni tora ala amina ndado la sisa mana boy mini avion jamana kundika avion ani finitu ka minau nous comme affaire d'achat de l'avion présidentiel yoro madama do be ulu togo fombala ka fo mandat d'arrêt international ko dira oka no ye Mustafa Ben Barka Sidi Mohamed Kanyasi ko mandat d'arrêt o ko ni ndara ulu ka ulu bi kan yini bi o mana boy amina ndado mi fanna nouvelle horizon ale kumana ale ko aywa mali kuna fondi la ka nyama ya so no ye maison de la presse ale kon be keleno kaka ni sogoya irabi ka sawo ke ko muna France 24 ani RFI olu datuga yoro luka baraw nyong ledo mali konya o maison de la presse konya jira ka foni ke wale mimbi ka dangari ke kuna fondi ere tabulu la mali konna la bi amina anda do la 600 nouvelle horizon ale konna la ami soro ka kunje ni mi o soir de Bamako le mana o soir de Bamako ya jira ka fo France jamana kuntiki kalata o be senani watina ko mi aywa o ka jamana kuntiki mimbe sanu Emmanuel Macron anako tako fola min kera no ka premier tour ko Emmanuel Macron ale kon be sanfe to chela sabu ko kuru mugani shegi murmuru keli o babolo o mami ndamba ka o musola kay no Marine Le Pen kuru mugani saba murmuru saba o be ale bolo amina ndado la soir de Bamako kono aywa yana nga so bela jilema amba damne ni o le soirée a jira ka fo ko mura aywa ka deme takanyishi sigdala mawma do hunkele waleya min kera mura ka fe ajirla ka fo ministry fla wulla ka bla jama banyama kata mi mura ka fe kata jamana ka deme ani deme takanyishi sigdala mawma yoro mura ere yoro mini ajirala ka fo bamanchimaw de daga yoro badi kunyini yoro kufolinye uka nyaga de kundo umana fo kubi kojugu ke ubita laben ni dugu inde konnala o dun kera sanchama limana mura ka de kumbo o la hala konnala kunga arme ye wulka jomi ke kosaina no de tara mura sigidala maw o bo arme ka bulukon ngafo bamanchimo ka bulukono mayala limana arme kera sawe ka minye
terroriste n'o ye bamancimaw ye a ka ca maa 200 ye ka olu bɔnɛ u ni na mura yɛrɛ n'a bɛ Moti mara kɔnɔna la a jarala k'a fɔ bi a dugudenw caman bɛ yen waleya min kɛra dɔgɔkun laban in na yɔrɔ kɛlɛ mana kɛ ka ban limanaw i tɛ kɛlɛ kun na i t'a ju la siran bɛna o la sa a jarala k'a fɔ min ye sigidalamaw ye olu caman bɛ yen caman kɔni siranna dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ dugu bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ su mana k'o bɛ sɔrɔ ka na dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ u t'a dɔn min bɛ sen na kɛlɛ min kɛra a kɔfɛ min bɛna bɔ a la limanaw o siranw n'u misigiw de sababu la gouvernement y'a ye sa min kɛra nin ye armée ye wulikajɔ min kɛ ka bamancima caman faga a yɔrɔ kofɔli in na ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a jarala k'a fɔ dugu in yɛrɛ la tiɲɛ caman bɛ yen limanaw bɔ kɛra o kalama dɛ sabu a bɛ min y'an ka ministre 2 ye minnu bilala délégation ba ɲɛma limanaw ni u bɔra Bamako yan ka taa jigin Sevare o kɔfɛ ka sɔrɔ ka min ye hélicoptère dɔ ta u falen balo la tewu ka taa min ye murakaw fɛ yen nɔ ka taa balo di u ma a jarala k'a fɔ u selen kɔ mura limanaw heure tilancɛ ɲɔgɔnna min bɛ tali kɛ sigidalamaw olu kɔni y'u kunbɛn n'u tɛgɛ dayɛlɛlen a jarala k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ limanaw a maire n'a dugutigi olu kɔni caman y'a jira k'a fɔ ayiwa olu kɔni bɛ foli min di armée ma limanaw foli dan foyi t'a la sabu n'a kun fɔra olu ɲɛna k'a fɔ mura bɛna bɔ bamancimaw ka bolokɔnɔmaya la bi ayiwa k'olu kun tɛ da la sabu ko a bɛ se san 10 ɲɔgɔnna ma ni dugu min filɛ nin n'u k'a ma ko mura ayiwa limanaw bamanci wale tigilamaw kun kɛmɛ k'a yɔrɔ de datugu maa tɛ se k'i sago kɛ ni fɛn fɛn ka di bamancimaw ye o de bɛ kɛ a yɔrɔ kofɔli in na nka kana ye k'a fɔ armée sera ka o dugu in bɔsi ka bɔ bamancimaw tɛgɛ kɔnɔmaya la n'a kɛra wulikajɔba ye dɔgɔkun laban in na ayiwa min bɛ tali kɛ dugumaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutigi ani maire limanaw olu caman y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye a kɛra fiɲɛ bɔda de ye ka ɲɛsin olu ma nka hali sisan limanaw dugu sigibaaw y'a jira k'a fɔ siran kɔni bɛ olu dusukun na halisa sabu maa caman bɛ yen minnu bɛ yen ni olu y'a jira k'a fɔ ayiwa i bɛ se ka to dugu kɔnɔ ko nka limanaw bamancimaw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ sabu ninnu armée mana ka baara kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ segin ka na yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko u bɛ wele min bila jamana faamaw ma u ka se ka u hakili to u la o de la min ye colonel Ismaila Wage ale min bɛ an ka ministre so kunna min bɛ bɛn ni kɛlɛya kunna ale y'a jira k'a fɔ ko gouvernement bɛ o taabolo de kan wa ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ko in ta ka kɛ kunnafoni kolondi ye walima ka ngalon wɛrɛ nɔrɔ armée la k'a fɔ armée taara baga sigidalamaw ma walima maa gansanw ma ka olu bɔnɛ u ni na min fɔra maire yɛrɛ fɛ n'o ye mura commune maire ye Nbarka Tambura ale y'a jira k'a fɔ min kɛra nin ye limanaw olu kɔni m'a ye k'a fɔ ko maa gansan ko fara armée fɛ ayiwa min ye hali dugutigi yɛrɛ fana ye n'o ye Aliyu Sila ye ale y'a jira k'a fɔ a bɛ min ɲini limanaw o de ye jamana faamaw u ka to olu kɔrɔ u k'u bɛrɛbɛrɛ n'o tɛ n'u ye olu to u yɛrɛ ma ayiwa bamancimaw bɛ se ka segin ka na kɛ tajuru sara ye a jarala k'a fɔ hali sifinnakaw ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Mukutar Boli ye ale ye wele dakan de bila u ka sigidala ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw minnu bɛ yen ni fanga b'u la u kana se ka u yɛrɛ to bamancimaw bolo u ka to jamana ka hukumu kɔnɔna la ni bamancima min nana k'a b'u don u n'u hakili cɛ u ka yira k'a fɔ jamana ko de y'a ye olu tɛ se ka to bamancimaw ka bolo kanamaya la o la sa Mukutar Boli ale kɔni y'o kangarida kan kɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw o la sa mura kɔni limanaw ma a bɛ se k'a fɔ ale bɔra bamancimaw olu ka tɛgɛ kɔnɔmaya la bi ministre 2 in olu ye u bololankolo ma taa sabu jamana kuntigi tɔgɔ la k'u taara ni balo caman ani dɛbɛnw n'a ɲɔgɔnna caman ka taa di sigidalamaw ma walasa u bɛ se ka lafiya u ka sigi kɔnɔna la cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesor ale kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ don fasidi sɛbɛn le challenger ale kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ Mali ka lasigiden min bɛ yen n'o bɛ diɲɛ keleya tɔnba tɔn kɔnɔna la bi n'o ye Isa Kɔnfuru ye a ko Mali ka segin kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka jamana ka segin baaraba minnu bɛ yen ni o de ye retour à l'ordre constitutionnel ye n'o de ye jamana bɛ se ka basigi cogo min na min ye Isa Kɔnfuru ye a ko Mali gouvernement ka yeta de y'o bi ni kuntilenna b'a bolo o y'o de ye a ye nin kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na an ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna Abdoulaye Diop
waati min na jarala k'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba u ka bolofara min ɲɛsinnen lakana ko ma conseil de sécurité ale bɛ ka gafe dɔ fasiri ni waati in na ka ɲɛsin mali ka lahalayaw ma o de kɛnɛ kan avril kalo tile 7 tɛmɛnin na New York n'o ye Nations Unies faaba ye an mali ka lasigiden min filɛ nin n'o ye Isan Kɔnfuru ye ale kɔni y'a ka tiɲɛ kelen fɔ ani gouvernement ka hakilila ye min ye gouvernement ka kuntilenna ye min ye a y'o fɔ kɛnɛ in kan ye a ko maaw kana fili k'a jira k'a fɔ mali bɛ basigibaliya de kɔnɔ a bɛ waati damadɔ bɔ ko wa n'i y'a ye o basigibaliya tora mali kɔnɔna la yan a jarala k'a fɔ baara dɔw de kɛra ka kɔn biɲɛ baara minnu bɛ yen n'olu ma se ka sira sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ kalata kɛcogo juguyaw la o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ maracogo juguyaw la o dɔ bɛ tali kɛ limanaw jamana ka kɛ k'a to bamacimaw ka bolokɔnɔmaya la a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o la wa ko jamana ka basigibaliya bi n'i y'a bɔ nin fɛn saba la ko a tɔ b'a den ko gouvernement bɛ k'a ɲini de ka nin fɛn saba ka se ka fura sɔrɔ a la o de y'a to an b'o hukumu kɔnɔna la waati min na jamana bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko kalata tɛ se ka kɛ fiyewu fo basigi kana jamana kɔnɔna la o waati CEDEAO ma ɲɛɲini CEDEAO sina ka ɲangi bin mali ka ten dɔ ko minnu bɛ yen n'olu bɛ ka mali filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye k'u k'a lajɛ u ka mali filɛ ni hakilila ye gɛlɛya hakililaw de don sabu ko bi bi in na jamana tɛ se ka to gɛlɛya dɔ kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ baara wɛrɛ kan an b'o waati la fana min ye UEMOA ye ale fana nana ɲangi wuli n'o ye sɔrɔ ɲangiw ye waati min na CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛra mars kalo tile 24 san 2022 yɔrɔ ɲɔgɔn ye kunna a kun jarala k'a fɔ ko UEMOA ye ɲangi min bi mali kan ko sariya tɛ wa ko dantɛmɛ walew de don ka ɲɛsin mali jamanadenw ma k'u ka wuli ka bɔ yen hali n'a sɔrɔla o laɲini kɛra ko ɲangi wuli ka bɔ yen halisa sisima mɛnɛ o ɲangi ninnu wuli la ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ CEDEAO UEMOA nin bɛɛ ye limanaw nin bɛɛ bɛ ka juguya de ta ka mali sɛgɛrɛ wa nin bɛɛ bɛ ka mali filɛ ni filɛlan wɛrɛ de ye n'o tɛ k'a fɔ de ko u ye fɛn wɛrɛ ɲini mali fɛ ko mali bana k'o kɛ wa ayiwa o kuma t'a la n'o tɛ bi bi in na min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko CEDEAO kan ka foli da o kan sabu lakanabaliya min n'o kun ɲɛnen don a bɛ san 10 bɔ ko gouvernement bɛ k'a lajɛ kabi décembre kalo san 2021 tɛmɛnen na ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan limanaw min ye mali finitigiw ye olu bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ bamacimaw ka bolokɔnɔmaya la o yɛrɛ kɛra sababu ye a bɛ se maa 80 ɲɔgɔnna ma k'olu seginna ka taa u faduguw la limanaw nin bɛɛ de bɛ sen na ko nka o n'a ta o ta diɲɛma filɛ nin ye ka mali filɛ ni hakilila wɛrɛ ye ko ayiwa an bannen don ka démocratie taabolo lafasa walima an bannen don ka taama ni démocratie ye an bɛ ka jamana kɛ jagoya fanga ye o n'a ɲɔgɔnna caman nka an bɛ don min na i ko bi limanaw ko nka diɲɛma de kan ka mali faamu Isa Kɔnfuru ka fɔ la ko bi a ka kan u ka mali lajɛ ni o ɲɛw de ye n'o tɛ ko hali min kɛra mura don tɛmɛnenw na ni diɲɛma y'o ko ta k'o kɛ ka nkalon nɔrɔ armée la k'a fɔ ko mali armée bɛ ka taa baga sigidalamaw ma ka olu bɔnɛ u ni na ko bɛɛ lajɛlen misali min b'a jira k'a fɔ ayiwa adamadenya hakɛ min ni an ka finitigiw b'o lafasa kuma bɛɛ ko nka diɲɛma tɛ k'o lajɛ fo k'a fɔ de u ma min ye k'o fɔ ka sɔrɔ ka mali armée tɔgɔ tiɲɛ Isa Kɔnfuru y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi CEDEAO ni UEMOA yɔrɔ olu kɛlen don ka ɲangi min bi mali kan ka mali yɛrɛ ka damana jamana ye ayiwa k'u ma a ɲini k'a dɔn k'a fɔ mali bɛ lakanabaliya min kɔnɔ jamana in bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na fo ka tila ka dɔ fara jamanadenw ka tɔɔrɔ kan Isa Kɔnfuru y'a jira k'a fɔ ni hakilila kɔni bɛ gouvernement bolo bi o de ye jamana bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na don nataw la o ye le challenger ale ka fɛlaw ye bi limana o mana bɔ yen min ye les échos welewele an bɛ don ale kɔnɔ a kumana a y'a jira k'a fɔ nin wagati in na min ye jɛkuluba min bɛ yen n'an k'a ma ko M5 RFP jamana a jala k'a fɔ M5 RFP kɔnɔna la bi ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya b'a kɔnɔ o la sa M5 RFP u ka kunnafoni lase la ni o ye Usman Dunbiya ye ale de ye ɲɛfɔli caman kɛ les échos maaw ye jamana ɲɛfɔli minnu bɛ tali kɛ kɔsa in na fɔ ɲɔgɔn min donna M5 tɔndenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ɲininkali ko mun yɛrɛ de bɛ M5 RFP tɔn kɔnɔna la bi a ko an bɛ don min na ko bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ale Usman Dunbiya b'a sɛmɛntiya k'a fɔ ayiwa gɛlɛya bɛ u ka nin tɔnba in kɔnɔ n'o ye M5 RFP ayiwa ko waati min na premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tale ka kɛ premier ministre ye ko dɔw tun y'a ɲini
ko Choguel Kokala Maïga ale ka to premier ministre la o wati kelen fana aka tila ka M5 RFP ɲamaya kɛ ko nka o ma kɛ dɔw fana fɛla ye dɔw y'a jira k'a fɔ ayi a ka bɔ M5 ɲamaya la a ka to premier ministre in na ye sabu ko jamana ko ka girin ka tɛmɛ M5 ɲamaya kan baara fila in a tɛ se ka don ɲɔgɔn na ɔ hakililaw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ o cogoya la Usman Doumbia ka fɔ la les Échos y'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ yen ni olu ko ko Choguel Kokala Maïga ale ka to premier ministre la a ka tila ka to M5 ɲamaya la ko o de maa cayara yɔrɔ jama fanba mana min fɔ bɛn bɛ kɛ o de ka sɔn bɛ kɛ o ma ko nka limanaw a nana kɛ n'a fɔra jigi kɔ sabu ko premier ministre Choguel Kokala Maïga a bɛ premier ministre baara la a n'a bɛ M5 kotigiya la bi limanaw fɛn don fɛn min n'a fila tɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na sabu o gɛlɛya de nana M5 RFP a sɔrɔ bi a jarala k'a fɔ comité stratégique min bɛ yen n'u y'u ka jɛkulu ye min bɛ M5 yɛrɛ kɔnɔ ni maa kolomaw olu de tɔmɔtɔmɔnen don ka bila o kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko kɔsa in na u y'a ye k'a fɔ ko ayiwa gɛlɛya dɔw de b'a kɔnɔ gɛlɛya minnu ni o ye comité stratégique yɛrɛ ma kofɔlen ye minnu kan ka sugandi ka bila a kɔnɔ minnu bɛ yen ni olu M5 kun kɛra waati dɔ la limanaw n'i ye kuma yɛrɛ fɔ ni Choguel Kokala Maïga ka hakilila ma taa ɲɔgɔn fɛ ko e bɛ minɛ i n'a fɔ Choguel jugu walima e bɛ minɛ i n'a fɔ maa min bɛ fɛ ka M5 maaw fara Usman Doumbia y'a jira k'a fɔ ko in de bɛ sen na min nana to sen na fo alamisa tɛmɛnen na u y'a ɲini ka sigi dɔ kɛ o sigi min n'o kɛra o tun bɛ fɛ ka kow bɔ ɲɔgɔn na ka nkalon ni tiɲɛ don ɲɔgɔn na gɛlɛya min b'a kɔnɔna la ka se ka o dɔn o de sigi senfɛ a na kɛ premier ministre Choguel Kokala Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan ye ko maa dɔ bɛ yen ni ko a ma ko Elhaji Umaru Abdou Touré ni bɛɛ ko a ma ko Kawural o nana ka na kɛnɛ kan ale nanen kɛnɛ kan limanaw kɛlen kɔ ka ɲɛfɔliw kɛ sa nka Usman Doumbia ka fɔ la ko yanni nin bɛɛ ka se ko M5 kun ye kulu i n'a fɔ kuluba fila kuluba fila in fɔlɔ o kun ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidi ko ma filanan o ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma sabanan o ka baara kun ɲɛsinnen don min ye kunnafonidi ko ma fɔlɔ in o ka ɲɛmɔgɔya kun dilen don CEMAS ma filanan o ka ɲɛmɔgɔya kun dilen don Espoir Malikura ma sabanan o ka baara kun dilen don FSD ma a jarala k'a fɔ yanni juin kalo tile 5 cɛ M5 a ka baara kun bɛ taa nin taabolow de kan nka a nana ye k'a fɔ ko Kawural tɔgɔ min filɛ nin ye n'ale bɛ FSD kɔnɔna la ko wulada dɔ la ayiwa ale nana ka na comité stratégique o ka ɲɔgɔn ye la ko a nanen ɲɔgɔn ye la min ye Kawural renouveau ɲɛmaaba a ɲininkara Choguel Kokala Maïga yɛrɛ de fɛ o kɛlen ko ka sigi kɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen ka i yɛrɛ fɔ waati min na ko a ko ale tɔgɔ ye ko Elhaji Abdou Touré Choguel yɛrɛ de y'a ɲininka ko e bɛ bɔ min e bɛ tɔn jumɛn kɔnɔ i bɛ M5 la tɔn jumɛn tɔgɔ la a ko ale tɛ tɔn si tɔgɔ la tɔn min b'ale bolo n'o ye Kawural Renouveau International ale b'o de tɔgɔ la ko a na kɛ a fana ye jaabi ta ɲɛsin Choguel ma ko n'i y'a ye ko Choguel b'ale ɲininka nin cogoya la ko ale bɔra kɔsa in na ja dɔ de kɔnɔ k'a fɔ Choguel Kokala Maïga ye ko a tɛ se baara min dilen filɛ nin y'a ma ko a bɛ taa kɛnbɛ farafarali damada de ka politikimaw yɛrɛ dama fara wa ko hali ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a dɛsɛ bɛ o la ale y'o kuma min fɔ ko a ka walan sɛmɛ a na kɛ ko kuma in k'o de ma bɛn Choguel ma k'o de y'a to ko Choguel b'ale ɲininka ale bɔra yɔrɔ jumɛn nin mana o kuma fɔ ani u sigilen maa dɔw wulila ka sin k'u kɛ cɛ ka ten n'o ye Elhaji Abdou Touré ye limanaw ka gɛn ka bɔ so yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ min na o de kuma nana caya u ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw a jala k'a fɔ kuma nana dayɛlɛ miniti 15 kɔfɛ Choguel Kokala Maïga ale ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ayiwa minnu bɛ yen n'olu ka nɔnabilaw n'u y'u ka lasigidenw ye n'u bɛ M5 kɔnɔna la olu ka sɔrɔ k'u yɛrɛ fɔ sabu ko mankan in bɛɛ lajɛlen bɛ o yɔrɔ kofɔlen de la n'o y'u ka comité stratégique kɔnɔna ye a jala k'a fɔ min ye Touré gɛn ye u kɛlen ko k'ale gɛn ka bɔ u ka sɔrɔ ka bɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ayiwa ko premier ministre ye a ka mɔgɔw ye dankari k'a la n'o ye M5 maaw ye kuma de cayara bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw ni bɛɛ lajɛlen ko ayiwa ko M5 kɔnɔna la bi gɛlɛya b'a kɔnɔ Usman Doumbia fana nana o kuma kelen sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ de don gɛlɛya bɛ M5 kɔnɔna la bi sabu u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ limanaw u yɛrɛ dama sɛnɛ ka bɛn ko la n'o tɛ ko waati min na a fɔra ko Choguel kɛra premier ministre ye a waati la min ye Madame Sikayetu So ye ale tun bɛ comité stratégique ɲɛma ale yɛrɛ ka kuma yɛrɛ tun tɛ lamɛn a mana fɛn fɛn fɔ maaw t'a ka kuma jate ale ko a ko tɛ se ka se o yɔrɔ ma ale na walan sɛmɛ a na bɔ comité stratégique ɲɛmaya la
o nana ke waati min na limana a ko kɔni nana kɛ soroba ɲami maa si lamɛn bilen min mana min fɔ fɔ a ka to n ta la yɔrɔ jɛ kɔnɔna la ni bɛɛ ko n ka lamɛn bɛɛ ta ka fɔ bɛɛ ta ka minɛ o tɛ se ka ɲɛ ɲɛmaya ko nana k'a la M5 ka ɲɔgɔn ye i b'a sɔrɔ a bɛ taa laban kɛlɛ la walima mankanw o de la sa k'u ye wele bila premier ministre ma n'o ye Choguel ye o don alamisa u ka sɔrɔ ka na ɲɔgɔnyew kɛ o de fana taara laban nin ko in na n'o ye Elhaji Abdou Touré ale ka gɛnni na ka bɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la min Usman Doumbia a ko n'i y'a da ale yɛrɛ ma ale de min fɔ Choguel ko kala Mayiga ye limana a k'i sen bɔ premier ministre n k'a fɔ M5 RFP ɲɛmɔgɔya la bi sabu baara min b'a bolo n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye limana o ye jamana kungo ko de o yɛrɛ a man ka tila o la jango k'a fɔ k'a bɛ ni sen don M5 kotigiya la k'a k'a lajɛ a ka ɲɛmɔgɔya di maa wɛrɛ ma sabu ko bi bi in na maa caman bɛ yen i n'a fɔ Koniba Sidibew Modibo Sidibew ani min ye Mohamed Ali Bacili olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa M5 ka ɲɔgɔn ye la ko nka a caman bɛ yen u ka kumaw dɔgɔyalen don M5 kunkanko kuma la bi sabu a jarila k'a fɔ bonya t'a kɔnɔ M5 sigi mana kɛ waati bɛɛ i b'a sɔrɔ maaw de bɛ taa baga ɲɔgɔn ma ka taa kumaw fɔ ɲɔgɔn ma kuma minnu bɛ yen n'o tɛ M5 yɛrɛ a tɔgɔ ja min ye Usman Doumbia ye a ka fɔ la ko premier ministre Choguel Kokara Mayiga ale bɛ min ɲini a fɛ bi a ka M5 ɲɛmaya to maa wɛrɛ bolo ka se ka baara kɛ n'o tɛ ale Choguel min na a bɛ premier ministre a bi baara wɛrɛ b'a bolo limanaw min ka girin ka tɛmɛ M5 a ɲɛmɔgɔya kan ayiwa ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ o mana bɔ yen indépendant an bɛ don a kɔnɔ a kumana limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya dɔ ye ni siraban kasara don a kɛra Nigeria jamana kan Abuja a jarila k'a fɔ maa fila de ni tora la ko maa fila min ni tora la u ni jɔnni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye ni o ye Goodluck Jonathan a jarila k'a fɔ Goodluck Jonathan Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ni wagati in na fana ale de bɛ kuma ɲɔgɔnya la tanikɛ segi la cidenya la CEDEAO ani Mali cɛ a jarila k'a fɔ kunnafoni caman sɛmɛntiya l'indépendant ka fɔ la ko ayiwa Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ in ko a kɛra kunnaja ye dɛ sabu a bɔra fɛn na fɛn min ni maa bɛ se ka to a la sabu ko ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa fila tɔ ninnu k'olu ni tora a la a jarila k'a fɔ Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ in Goodluck Jonathan ko a tun bɛ ka bɔ taama dɔ de la a nani u ka faaba la n'o ye Abuja ye a bɔtɔ pankurudi kɛnɛ na ka taa ka so ko a taara don siraban kasara dɔ de la o siraban kasara in kɛra sababu ye maa minnu ni a n'olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa fila ɲɔgɔnna olu ni tora a la ko nka a yɛrɛ kalama waasi foyi ma a sɔrɔ o waati indépendant y'a jira k'a fɔ olu ye weleli kɛ k'a jira k'a ɲini n'a sɔrɔla ko wɛrɛ ma bɔ a la n'o ye baasi ma ko ye ko nka a jarila k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ye limanaw foyi ma a ninkun sɔrɔ nka limanaw waati kelen y'a jira k'a fɔ min ye Goodluck Jonathan ye ja a kun fɔlen don k'a kuma nana Bamako yan o waati kelen fana ni ɲɔgɔnna waleya nana kɛ n'o ye sirabanga kasara ye min ye waati kelen y'a sɔrɔ CEDEAO ale ni Mali cɛ ayiwa kuma ɲɔgɔnw bɛ sen na furancɛla fanga a waati ko la n'a sɔrɔla CEDEAO ko kalo 12 ka taa bila kalo 16 la o waati y'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ k'a ɲini ko kalo 24 ayiwa ko Mali jamana bɛ fɛ ka baara kɛ ni o de ye u ka jamana kɔnɔna la min ye jamanakuntigi ɲɛma dankan min bɛ yen n'u k'a ma ko Atiku Abubakar ale yɛrɛ ye kumakan fɔ nin ko in na a ko nin kɔni kɛra waleya juguba de ye ko nka a siran bonyana n'a masiba ye sabu a ko Goodluck Jonathan yɛrɛ tɔgɔ min b'a la Anglɛkan na n'o ye Goodluck ye o kɔrɔ ye maa min garijɛgɛ ka di kosɛbɛ ko a na kɛ a ta in kɛra garijɛgɛ ja ye dɛ sabu min ye siraban kasara min y'a sɔrɔ nin ye limanaw n'a a ɲuman bɔra a la o kɛra garijɛgɛ ja dan ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔ yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ limanaw a jaralen bɛ k'a fɔ avion sango kuma min n'a kuma cayara jamana kɔnɔ n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ la Ibrahim Bokar Keita ale ka pankuru fo ka taa se finitigiw ka minɛnko ma n'u k'a ma ko affaire d'achat de l'avion présidentiel ko a na kɛ sariya wulilen bɛ k'a jɔ kokura ka maaw ɲini n'o ye Mustafa Ben Barka ani Sidi Mohamed Kanyasi ani a tɔw a jala k'a fɔ dossier in ko a dayɛlɛla kokura commune 3 au parquet fɛ min ka baara ɲɛsinnen don pôle économique et financier ma a jarala k'a fɔ ko in a daminɛna kokura ka sababu kɛ min ye procureur min bɛ yen n'o ye Ousmane Fati ye ko ale ye mandat d'arrêt
ayo wuli ka jɔ min ye ministre kɔrɔ ye Musa Ben Barka ale nɔfɛ Sidi Mohamed Kanyasi ana tɔw n'o ye jagokɛla tɔw ye minnu daba a ko la a jarala k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ ka pankuru ani finitigiw ka minansanko kuma o de ye ko do yɔrɔ kunu kari yɛrɛ a jarala k'a fɔ ko in a dayɛlɛla ko kura yɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ a ka waati la ni avion sanko in kuma cayara da kelen ma se ka dɔn avion in na pankuru minnu n'a fɔ minɛn minnu bɛ yen ni olu ye finitigiw ka minɛnw ye olu fana sara limanaw nafolo min n'a fɔra ko donna la a nafolo a fana taara taayɔrɔ la taayɔrɔ min ma se ka dɔn an bɛ waati min na ko sisan ala ma hinɛ na Sumelu Bube Mayiga ale fana kun minɛnen don o jalaki kelen de la ale yɛrɛ nana fatu k'a to kaso la min ye Mahamadu Kamara ye ale fana ye ministre kɔrɔ ye ale fana bɛ kaso la nin waati in na ka taa se sɔrɔ ministre kɔrɔ ma madame Buhari Fili Sisoko ale fana bɛ kaso la nin ko kelen de sababu la a jarala k'a fɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan ninnu kɔni bɛ nin ko in na jamana fasili indépendant de ye nin fɔ sɔgɔmada in na aw bonya bi nin na mana bɔ yen an bɛ don nouvelle horizon ale kɔnɔna la a kumana limana nouvelle horizon ko nazaraw n'o ye faransi ka kunnafonidiso fila ye n'u k'a ma ko RFI ani France 24 yɔrɔ jamana gouvernement ale ye ninnu ka baaraw sonsoro fɔlɔ Mali kɔnɔna la yan ko nka Mali kunnafonidiso ɲɛmayaso min bɛ yen n'o ye maison de la presse ye ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko ni a kɛmɛ ka fereke don kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara la Mali kɔnɔna la yan sabu ko kunnafonidila caman bɛ yen o sɛnɛ k'i ka baara kɛ kunnafonidi yɛrɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a na kɛ RFI ani France 24 yɔrɔ ana kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo de ko a na kɛ France 24 ni RFI u ka baaraw sonsorolen Mali kɔnɔ yan Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso RFI n k'a fɔ maison de la presse ale kɔni bi k'a ka nisɔngoya jira ko in na dɔɔni walasa min ye maison de la presse ɲɛmɔgɔba Banjugu Dante u ye communiqué dɔ kɛ communiqué min n'a kɛra avril kalo tile 8 tɛmɛnen na k'u b'a ɲini ko u kɔni dabali bannen don bi kosɛbɛ k'a fɔ min ye France 24 ani RFI ye olu gulonnen min kɛra Mali la yan k'a kɛlen don sababu ye ka u ka baara gɛlɛya u bolo sango kunnafonidi ko nasira la walasa ko nin wani min n'a fɔ Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmayasow ko ani min n'a fɔ u bɛ fɛ ka guloki falen dɛ ka ɲini min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa u ka France 24 ni RFI u y'a u dulonni min kɛ Mali la yan nɔ ayiwa u ka segin ka kumada d'u ma Mali kɔnɔna la yan communiqué in ka kuntina bi o de yira a jarala k'a fɔ limanaw min ye maison de la presse ye ko a b'a ɲini ayiwa min ye haute autorité de la communication n'o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don Mali kunnafonidi ko sariyaw bɛɛ lajɛlen latileli ma ko ale ka se ka da don ko in na maison de la presse y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini Mali kunnafonidilaw ani dunanw bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ Mali kɔnɔna la yan u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye Mali finitigiw ye u ka n'a fɔ k'u bɛ kunnafoni kolon wɛrɛ di olu nɔfɛ ko nka kunnafonidi kɔni kanabila ye nka k'a fɔ kunnafoni fɛn fɛn mana i diya i b'o fɔ ko u bɛ bɛɛ ladi o la nka an bɛ don min na i ko bi fanga bɛ minnu bolo limanaw n'u kɛmɛ ka fanga kɛ kunnafoni yɛrɛ i bɛ siran hali ka kunnafoni dɔw di ko RFI ni France 24 yɔrɔ olu datugura o de sababu la la maison de la presse y'a jira k'a fɔ u bɛ wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana faamaw ma ani kunnafonidila minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan ayiwa u ka tugu sariya kɔ ko nka u bɛ min ɲini fana France 24 ni RFI datugulen min filɛ Mali la yan ayiwa limanaw k'u ma bɛn u ma u k'u segin u ka hakɛw kɔnɔna la limanaw an b'o la waati min na an ka minisiri min bɛ yen n'u bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ko ale nana kuma min ye kunungo yɛrɛ RFI ani RFI ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o kɛlen don ka ɲangi bi Mali kan ko Abdoulaye Diop ka nin kuma min n'a a y'a fɔ RFI sanfɛ ani France 24 tiɲɛ yɛrɛ la ko a ye Mali kunnafonidilaw a y'u siran kosɛbɛ sabu ko i tɛ se ka kunnafonidiso dɔ k'o datugu i ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'o bɛ ka kunnafoni kolon di e ka jamana minisiri dɔ fana bɛ tila ka taa kuma o kunnafonidiso in kan ayiwa kunnafonidiso ɲɛmaayaso Mali la maison de la presse o y'a jira k'a fɔ ko in kɔni olu yɛrɛ dabali ban limanaw ko waati sera e ko an t'a bila yan an ye sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o ye nin ye o tuma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an na o lakale aw ye ladiriya kɔnɔ Ala ka waati wɛrɛ yira an na